सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। जनाब मीसम तमार सुभान अल्लाह। मीसम में ना मीसम तमार हजूर तशरीफ फरमा खजूर बेचण वाले नूं कहंदे ने जी ते मेरे रसूल ते तशरीफ फरमा ये मैनू 2 बारी शरफ हासिल होया सरकार दे मज़ार ते हाज़री देण दा इराक दे विच। वाह सुभान अल्लाह। बल्कि इंज हाज़री दित्ती कि सरकार ने जारगे फड़ के उत्थे मैं पढ़िया बस ये उन्हां दा तरस सी। थोड़ा जिहा मैं ट्रांसलेट कर दूँ तुहानूं समझण वास्ते आसानी हो जाए। सरकारे मीसम मौला कायनात ना इन्ना प्यार कि सरकारे मौला कायनात ने कूफे दी मस्जिद चों नमाज पढ़ा के आउणा उहदी खजूरां दा ढाबा सी रेड़ी सी ते कहना मीसम हुण तू घर जाके अपने कम कुम कर लै ते मैं तेरियां खजूरां वेच ते एक वक्त आउणा सरकार ने फरमाया मीसम एक वक्त आना कि मेरी मोहब्बत तेनू सूली भी दी जानी तेरी जुबान भी कटी जानी तो ओदी सिदक दिली वो ऐसा बामुराद तो जिथे ओदा अड्डा सी रेड़ी सी ना ओदे नाल एक पौधा सी। सरकार फरमाउंदे मीसम जदों आ पौधा जवान हो गया तेनू इहदे नाल ही सूली ते दित्ते जाणगे। ओदी सिदक देखो वो पौधे नूं पानी देण लग पिया जल्दी जल्दी तू जवान हो मेरे मुर्शद दा कहना पूरा। आखिर वक्त आ गया हाकिम वक्त ने आख्या मीसम दा वजीफा सी हर वेले अली अली करना। हाकिम वक्त ने आख्या कि हुकूमत साडी दौर साडा सब कुछ साडा ते तू ये नाम ना लिया करे सानू वारे दे विच नहीं। आखिर वो मनन वाला सी उन्हें किथे रुकना सी। आखिर ऐलान हो गया कि कल नूं अगर मीसम ना हटिया तो इस चौक दे विच उन्हें फांसी दी जाऊगी। मीसम फरमांदे कि मेरे साईं दा फरमान झूठा नहीं हो सकता तू मेरी पहले जुबान कटेगा। बस लंबा क्या बड़ा लंबा वो आ गया वक्त फराजदार पे मीसम बयान देते हैं। फराज ऊंचाई नूं सददे दार सूली नूं सददे हैं। फराजदार पे मीसम बयान देते हैं रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं। अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी। वो वक्त आया कि शायर ने वो मंजर कशी की नाराए रिसालत नाराए हैदरी। चूंकि शायर का तखय्युल हुंदा ओदी परवाज हुंदी शायर दी परवाज उत्थे पहुंची उधरों मीसम नूं फांसी हो रही ते मीसम फांसी ते जांदा जांदा भी या अली करन दे ते जदों फांसी देण लगे ते मीसम ने इको गल कीती कि अल्फ जाने मीम जाने ऐन जाने ते हुसैन जाने। अल्फ जाने बोलो मीम जाने ऐन जाने ते हुसैन जाने। हुसैन दे नाते है कद चौधरा बुलंद करो। अल्फ जाने मीम जाने ऐन जाने या हुसैन जाने। अल्फ जाने मीम जाने ऐन जाने या हुसैन जाने। अल्फ जाने मीम जाने ऐन जाने या हुसैन जाने। शबे अशूर बड़ा इल्मी शेर है अलामा साहब को दुआ लैन वास्ते। सुभान अल्लाह। जदों होर हाले इधर नहीं सी आया इस तराब दे विच तबीयत दे विच बेचैनी ते सरकारे मौला हुसैन तखय्युल चा के फरमांदे होर
فاصلے کہ فیصلے میں دیر کی، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا۔ کیا بات مولا حسین تخیل چاہ کے فرما رہے ہیں اگر جتنی دیر کی تھی فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، پھر حر نہیں بن پائے گا، حر ملا ہو جائے گا۔ الف جانے نیم جانے بولو این جانے تے حسین جانے، الف جانے نیم جانے این جانے یا حسین جانے، الف جانے نیم جانے این جانے یا حسین جانے۔ سرکار مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ علی دو ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی علی ہے، ایک ساجد اللہ، ایک مسجود اللہ۔ علی کو کوئی کیا جانے کہاں سے فیصلہ ہوگا، سبحان اللہ۔ علی کو کوئی کیا جانے کہاں سے فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا، علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا۔ اور آج بڑا ایک ڈیفیکلٹ جا موضوع میں تنوں دسن لگا۔ سرکار مولا کائنات جدو دنیا تے تشریف لے آئے نا تے حضور نبی پاک نے اپنی زبان ساری منہ دے وچ دے کے چسوات دیتی، سبحان اللہ۔ ساری ایدے پیچھے جڑی حقیقتوں میں دسن لگا کیوں دیتی سی کہ منہ میں علی کے منہ تھا علی العقول کا، منہ میں میں ادھاں دے کلام بہت کٹ پڑھتا کیونکہ فتوہ جداں آپ ٹیشو نہ ہر کسی دے ہاتھ چی پڑھے وہ دی حقیقت نو نہیں دیکھنا کسی نے، تو میں بہت ڈردا پڑھنا اس بار سے پڑھا کہ حضور تشریف فرماتے صاحب ذوق، سبحان اللہ۔ منہ میں علی کے منہ تھا علی العقول کا، یا کہ دہن میں جاری تھا چشمہ اصول کا، سبحان اللہ۔ سارے عرب کو یہ تھا، یہ شعر بڑا قیمتی ہے، سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ واہ واہ۔ اور حضور تشریف زبان نو فارسی دے وچ لسان کہندے نے، سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ اور نتیجہ دین لگا حضور فرماتے ہیں اشرف ہیں ہم، اشرف ہیں ہم، آج ہمیں نے لسان دی، ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان دی، الف جانے نیم جانے این جانے یا حسین جانے، الف جانے نیم جانے این جانے یا حسین جانے، کہ این ورگا نہ کوئی ہو رہا ورگا نہ کوئی ہو رہا، ہر مرسل نے ہو سنایا، اے نہ ورگا نہ کوئی ہو رہا، ہر مرسل نے ہو سنایا، کہ پنجاں بارہ نتوں کی جانے، ایک باری سارے مل کے کہو یار، پنجاں بارہ نتوں کی جانے رب جانے یا حسین جانے، پنجاں بارہ
نو تو کی جانے رب جانے یا حسین جانے پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے یا حسین جانے پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے شبیر کی شان کون بتائے نا زمانے سے پوچھو شبیر کی شان کون بتائے نا زمانے سے پوچھو یہ راز انوکھا ہے مت سیف دیوانے سے پوچھو یہ راز انوکھا ہے مت سیف دیوانے سے پوچھو عظمت سمجھنا چاہتے ہو اگر زہرا کے لال کی اللہ سے پوچھو یا حسنین کے نانے سے پوچھو پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے جانے ایک باری تواڈی آواز سنیے پنجابارا رب جانے رب جانے یا حسین جانے یہ تو مولا آقا دی شان سے نا اس گھر دے وچ جناب فضا اسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین نے انہوں نے اماں آکھیا جناب فضا اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف ارے تو کن کے فسانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے سبحان اللہ تے حضور مولا علی دی ماں جدوں کعبے نو تریاں نا تے کعبہ مقفل سی بند سی تے ذہن دے وچ تھوڑی جی پریشانی آئی حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں سبحان اللہ ادھر حیران تھی فاطمہ پوری کائنات دے متفقہ فیصلہ کہ 3 دن سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر رہیاں تے رب میزبان رہا ہائے سبحان اللہ حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں سبحان اللہ دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں اوروں کے واسطے ہیں اوروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے یا حسین جانے پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے یا حسین جانے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا لین بڑی قابل مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر یہ جڑے کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد کہنا نجائز ہے یا رسول اللہ کہنا نجائز ہے کہ خیبر کے در کو بھی بڑی بریک لائن خیبر کے در کو بھی اپنی عزت عزیز تھی خیبر کے در کو بھی اپنی عزت عزیز تھی خیبر کے در نے خود بھی کہا یا علی مدد پنجابارا نو تو کی جانے رب جانے یا حسین جانے رب جانے یا حسین جانے